सो केमती अच्छा पाने भलर अच्छा ना सेमती भलर था स्वागत करुच्छी आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने आमे जो +3 फर्स्ट सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स पिलांकर क्लास करूथिले आमे तांकर को क्लास करूथिले ना कोर पेपर जो 2 रहिला आमे तार यूनिट 3 रो 2टा चैप्टर को कंप्लीट कर देथिले। आम जो शिक्षण आ अभिप्रेरणा लर्निंग एंड मोटिवेशन अच्छी आमे तार 2टा चैप्टर को कंप्लीट कर देथिले। आज देखिबा चैप्टर 3 आ 4 ए चैप्टर 3 आ 4 पिला माने आपण पई बहुत सहज होबा कारण आमे जदि आपण +3 रे +2 रे एजुकेशन रखिकरी +3 ऑनर्स नै जंती ताहले तो एटा आपण पई बहुत हेल्पफुल होबो। आ जदि भी नै नाहती ताहले आपण पाखरे हाथ तयारी नोट अछि आ कोन दरकार आ बुझेबा पई मु अछि। तो चलंतु देरी न करी स्टार्ट करिबा। तो ए जो आपणकर चैप्टर 3 रे अछि शिक्षणर तत्व बा थियोरीज ऑफ लर्निंग। सो शिक्षणर तत्व आपण माने आगर पिले अनुबंधित अनुक्रिया तत्व पढ़ी थे मु जेतबेले से जगह को जीबे आपण बुझे देबी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट देखिबा सांख्यिक मनोविज्ञान क्षेत्र में शिक्षण संबंधी तत्व संपर्कित आलोचना एक मुख्य प्रसंग अटे। केतेक ख्यातनाम मनोविज्ञानी निजस्व उद्यम बल केतेक प्राणी मानक उपरे कहा उपरे ना केतेक प्राणी मानक उपरे परीक्षा आरंभ करी बेस सफल लाभ करथिले। एही गुरुत्वपूर्ण शिक्षण तत्व गुड़िक मध्यरु केतोटी तत्व संबंध रे एठारे विशेष भाव में आलोचना करा जायछि। फास्ट पिला माने आसिला अनुबंधित अनुक्रिया तत्व। एही तत्वटा पिला माने आपण टिके मने पकादु जदि आपण +2 रे पढिचंती गोटे अनुबंधित अनुक्रिया तत्व भी सेठी थिला। सेठी काहा उपरे परीक्षा करा जाउथिला ना गोटे कुकुर उपरे काहा उपरे गोटे कुकुर उपरे परीक्षा करा जाउथिला। की परीक्षा करा जाउथिला ना गोटे घंटीटा को बजा जाउथिला। गोटे घंटीटा को फास्ट बजा जाउथिला। से घंटी बजेबा माने कुकुर को खाइबा को दिया जाउथिला। तो कुकुर से जिनसटा को ऑब्जर्व कर देछि कि घंटी बाजिबो माने मो पाखु खाइबा को आसीबो। तो से जो हमर जे क्रिएटर रहिले आमे टिके पढिबा ता विषय रे हमर जो क्रिएटर रहिले जे तत्वटा को आविष्कार करिसथि ताको ना पिला माने एठी अछि रूसियर मनोविज्ञानी इवान फाटोविस बोधे एटा हेतिबो। हाँ इवान फाटोविस अनुबंधित प्रक्रिया हाँ एटा इवान फाटोविस जो इवान पेट्रोविच। हाँ तो पिला माने से जो परीक्षा करिथिले से परीक्षा रे से गोटे घंटी द्वारा तो मु कहली जमती कि गोटे घंटी बजेबे आ सांगे सांगे गोटे कुकुर को से खाइबा को दबे। तो से कुकुरटा भाबी नेला कि घंटी बाजिबो माने मो खाइबा आसीबो आ जेतबेले खाइबा आसे सेतबेले कोन कुकुर पाटिरु लाड़ भरे। बट से कोन कले ए जिंसटा को केते दिन कैरी ऑन करिबा परे बहुत दिन ए जिंसटा को दोहराइबे परे दिने कोन कले से घंटी बजेई देले किंतु खाइबा को देले नाही। सेतबेले से देखिले कोन कि कुकुर पाटिरु लाड़ बहुची आमे सेटा कोन सेटा गोटे अनुबंधित अनुक्रिया तत्व। आपण एटा स्क्रीनशॉट नै जंतु पढि देबे। देन शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया तत्व उपरे पावलम को परीक्षा एठी गोटे पावलम को परीक्षा हाँ एटा जो पिला माने रहिला एटा जो इवानी फेटोरेट से एई तत्व को फास्ट क्रिएट करथिले। देन एई तत्व उपरे माने परीक्षा किए करथिले ना पावलव परीक्षा करथिले। आपण टे पढि देबे एटा हैला। तापर एठी हाँ आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु बहुत सिंपल जिनस पिला माने मु जहाँ बुझेली सेया अछि। देन शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया तत्व परीक्षार दृष्टांत केति दिया अछि एटा टिके मिस्टेक हेइतला कटाकटी हेइ जाइछि एटा टिके पढि देबे। देन अनुबंधित अनुक्रिया तत्वर शिक्षागत सूचना कोन अछि स्क्रीनशॉट नहीं जातु किछि नहीं सबु लेखा आइछि आपण खाली पढि के मन रखिबे बुझेबा जिनस मु बुझे देली। देन एठी आसिला कि करणवादी अनुबंधन तत्व कोन आसिला पिला माने एटा करणवादी अनुबंधित तत्व। तो यही तत्व रे पिला माने कहा ऊपर परीक्षा करा जायतिला ना एई तत्व रे गोटे मूषा ऊपर परीक्षा करा जायतिला। आपण मन पका +2 रे जदी पढिछंती मन पड़ी जिवो। मूषा उपरे कौन परीक्षा करा गला ना गोटे मूषा को गोटे बाक्स रे रखा गला। से बाक्स को कौन कुआ जाय स्किनर बाक्स कुआ जाय कारण से बाक्सटा निजे स्किनर ही तयारी करथिले। तो ताको कौन कुआ जाय स्किनर बाक्स। तो से गोटे बाक्स तयारी कले से बाक्सटा एमिति गोटे स्टाइलिश रे हेइतला। से मूषा जदी गोटे बाक्सर कंठा उपरे गोडटा रखिबो किंतु सेटा दबेइबो ता पाखकू आपे आपे खाद्य पळे आसीबो जदी खाद्य उपरे थुआ हेतिबो। तो स्किनर सेटा बार बार देखिले कि मूषा सेटा दबौची खाद्य आसुची। देन तापरे कौन कले स्किनर आ सेठी खाद्य रखिलेनी से ऑब्जर्व कले कि मूषा ताको भोक कले भी सेटा बाडौची भोक नकले भी सेटा बाडौची कारण खाद्य आसुची ना से सेटा को बाडै चालीची। तो एइटा भी गोटे एइटा भी गोटे कोन ना करणवादी तत्व उपरे प्रतिष्ठित। तो आपण स्क्रीनशॉट ले जांतु पढि देबे सिंपली लेखा अछि मु जेमती आपण बुझेली बुझेबा जिंस म आपण बुझे देबे। देन शिक्षणर अंतर्निहित तत्व गोटे हाँ
ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱଟା କୋହଲଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସୁଲତାନ। ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରେ ୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ତଳେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଡଭା ଗୁରା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିକି ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ଡଭାକୁ ସଜେଇକିରି ତା ହାତ ପାଉନଥିଲା, ସେ ଡଭାକୁ ସଜେଇକିରି ଆଣିଲା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ମନ କୌଣସି ଏଥିରେ ମାନେ ଯଦି ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷାଗତ ସୂଚନା ଏଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ମୋଟିଭେସନ୍। ଚାପ୍ଟର 4 ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଧାରଣା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୋଟିଭେସନ୍, ଯାହାକି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ମୋଭେରୁ ଆସିଅଛି। କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି? ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ମୋଭେରୁ ଆସିଅଛି। ମୋଭେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତି ବା କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀକୁ କର୍ମ କରିବା ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବଦ୍ଧପରିକର କରିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ ନା ନିଜ କାମ କିମ୍ବା କେମିତି ଗୋଟେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି, କୁହନ୍ତୁନି ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର, ମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପ୍ରାଣୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ କରାଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ ମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରାଣୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରାଇବାରେ ସକ୍ରିୟତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀ ମନରେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଦେନ୍ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଉଡୱାର୍ଥର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମାର୍କେନେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକୃତି ନେଚର ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିପ୍ରେରଣା ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହେବା ଅଟେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେବା ଦରକାର। ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତା ବ୍ୟବହାର ତାର ନେଚରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାରକୁ କେମିତି ଆମେ ଧରି ରଖିବା ସେଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଉପରେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଲା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାହାର ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ମମି ଆମକୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ସେଟା ବାହାରରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ଭିତରରୁ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣାଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି, ମୁଁ ସେଠି ଆଖି ବୁଝିକିରି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ହେବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ହେବି, ମୁଁ ସେଠି ଆଖି ବୁଝିକିରି ଭାବିବି ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇବି କେମିତି ହେବ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରିବି କେମିତି ହେବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ଦେଲା କି ଅଭିପ୍ରେରଣାର କୌଶଳ ଦେଲା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ପୁରସ୍କାର ଦଣ୍ଡ, ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ହଁ ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କେମିତି ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଉ? ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ 50 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଇନସଲ୍ଟ ବା କିଛି ଠିଆ କରାଗଲା କିମ୍ବା ଉଠ୍ ବସ୍ କରାଗଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି କାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ କଲିନି, ମୁଁ ଯଦି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ 50 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି ନା କି ମୁଁ ଏକାଠି ଆସି ଉଠ୍ ବସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସହଯୋଗ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନତ୍ୱ, ପରିପକ୍ୱତା, ଏସବୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ +2ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୋଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ତ ମୁଁ 100% ଦେଇଛି ବୁଝେଇବାରେ ପିଲାମାନେ, 100% ଦେଇଛି ବୁଝେଇବାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ ପେପର
टू कोर पेपर टू यूनिट 3 टा आज कंप्लीट हो गला। एबे यार नोट मु टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दे पिला माने आपण सेउटु जाई ए नोटटा पाई जिवे। ठीक अछि। आउ कोर पेपर 1 रो गोटे यूनिट आउ कोर पेपर 2 रो गोटे यूनिट ए दुईटा यूनिट पाइले आमे टोटाली फर्स्ट सेमिस्टर रो सिलेबस टाको सरै देबा। तापर आमे सिलेक्शन क्वेश्चन दबा 1 मार्क डिस्कशन करबा सब किछि करबा। तो आशा करूछि वीडियोटी आपनको बहुत हेल्पफुल हेछि। और जदि भी हेल्पफुल हेछि लाइक कमेंट शेयर निश्चित कर देबे। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।